ओम शांति। आज बाबांकर 18 अगस्ट 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती, मीठे बच्चे शुणा शुणी कथा उपरे विश्वास कर नहीं। जदि केही ओलटा सीधा कथा शुणाउथांती तेबे गोटिए कानरे शुणी अन्य कानरे बाहर करि दियो। शुणा शुणी कथा उपरे विश्वास कर नहीं। जदि केही ओलटा सीधा कथा शुणाउथांती तेबे गोटिए कानरे शुणी अन्य कानरे बाहर करि दियो। प्रश्न, ज्ञानर खुशी रे रहुथिबा संतान मानकर चिन्ह बा लक्षण कौन होइथिबो? ज्ञानर खुशी रे रहुथिबा संतान मानकर चिन्ह बा लक्षण कौन होइथिबो? उत्तर, सेमाने पुरुणा कर्म भोगर हिसाब किताब को ज्ञानर खुशी रे मर्ज अर्थात सहन करि जिवे। ज्ञानर खुशी रे दुख कष्ट दुखर दुनिया ही भूली होई जाई थाए, बुद्धि रे रही थाए। एबे तो आमे खुशीर दुनिया को जाउछु। रावण ही अभिशाप देई दुखी करी देइछि। वर्तमान बाबा आसीछंती सेही दुख कष्टर दुनिया रु बाहर करी खुशीर दुनिया को नहीं जिबा पाई। गीत, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने गीत सुनिले निश्चय पिला माने रोमांचित हेबा उचित। कारण गायन रहिछि खुशी परी खुराक बा भोजन नाही। एबे तुम समस्त आत्मिक संतान मानकु अविनाशी बाबा मिलिछंती। अविनाशी बाबा तो जणे ही अटंती। ओ पिला माने जानिछंती जे जेबे अन्य माने संतान हेबे तांकर मध्य लोम टांकुरी उठिबो। तुमे जानिछ आमर राज्य थिला पुणी हराइलु, एबे पुनर्बार राज्य नेउछु। भारतवासी मानक निमंते एहा खुशी खबर अटेना, किंतु जेते बेले भल भावरे सुनिबे एवं बुझिबे वास्तव रे एहा खुशीर कथा अटेना। कल्प कल्प धरी बाबा आसुछंती एही भारत रे। बाबांक जन्म वृत्तांतर मध्य एही ठारे ही गायन रहिछि। जहा सबु पर्व पालन हेउछि ताहा मध्य वर्तमान समयर अटे। बाबा आसी तुमको बहुत सहज रास्ता बताई छंती। मनुष्य मानकर तो अनेक प्रकारर दुख रहिछि। एठारे ज्ञानर खुशी रे सेही दुख कष्ट सबु दूरीभूत होई जाउछि। जेपरि कौनसी रोग ठीक हेबा अवस्था को आसिले समस्ते खुशी होई थांती। रोग आदि दुखर कथा जेपरि भूली जाई थांती। बाप घर सासु घर मित्र संबंधी समस्ते खुशी होई जाई थांती। तुमे जानिछ आमे समस्ते विश्वर मालिक थिलु, पुणी रावण अभिशाप देला। एहा हेउछि दुख कष्टर दुनिया, पुणी काली हेब खुशीर दुनिया। खुशीर दुनिया को मने रखी दुखर दुनिया आदि को भूली जिबा दरकार। एहा तमो प्रधान दुनिया अटे। भिन्न भिन्न प्रकारर कर्म भोग रहिछि। अबला मानक उपरे मध्य केते अत्याचार हेउछि। अनेक प्रकारर विघ्न आसुछि। एही विघ्न कर्म भोगर दिन आउ अल्प समय रहिछि। बाबा धैर्य देउछंती आउ अल्प दिन रहिछि। कल्प पूर्वर मध्य होइथिला। कर्म भोगर हिसाब किताब चुक्त करिबाकु हेबो। खुशी रे एसबु सहन करि चल। बस बाबा ओ तांक संपत्ति को मने पकाई चल। ओलटा सीधा कौनसी काम कर नाही, नचेत आहुरी दंड मिलिब, पदभ्रष्ट होई जिब। पिला मानकर काम हेउछि एकमात्र बाबा को मने पकाइबा। बाबा कहउछंती मोते मने पकाइले तुमर विकर्म विनाश होई जिब, हिसाब किताब चुक्त होई जिब। बाकी अल्प समय रहिछि, हिसाब किताब चुक्त करी चल। कारण तुमे माने अंध मानकर सहारा अट। तुमे भी बाबा को मने पकाओ, अन्य मानको मध्य रास्ता बताओ। विघ्न बहुत आसीब, जेते संभव
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି କଥା ବୁଝାଅ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏହି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ମନା ଭବ, ଅର୍ଥାତ୍ ହେ ଆତ୍ମା ମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କଥା ନାହିଁ। କେବଳ ଏକ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଉଛୁ। ଏହି ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ଚାଲିଛୁ, ପୁଣି ଘୂରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଏହା ହେଲା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀର। ଏ ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ହଦ୍ର ସାଂସାରିକ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ପୁଣି ଏହିପରି ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଯାହା ବିତିଗଲା ତାହା ଡ୍ରାମା। ପୁଣି ସେହି ଡ୍ରାମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଭକ୍ତି ପରେ ଜ୍ଞାନ। ସିଡ଼ିର ଚିତ୍ର କାହାକୁ ବି ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ମୁଖ୍ୟ ଚିତ୍ର ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଉପରେ ଶିବ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନବାସୀ। ପୁଣି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ବାବା ରହୁଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ। ଯାହାକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମ କୁହ ଅଥବା ଶାନ୍ତି ଧାମ କୁହ, ସମାନ କଥା। ଶାନ୍ତି ଧାମ ନାମ ସଠିକ୍, ଅଥବା ନିର୍ବାଣ ଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ବାଣୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାମ, ତାହା ତ ଶାନ୍ତି ଧାମ ହୋଇଗଲା। ତାହା ଶାନ୍ତି ଧାମ ଅଟେ। ପୁଣି ରହିଛି ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ଧାମ। ପୁନର୍ବାର ହୋଇଥାଏ ଦୁଃଖ ଓ ଅଶାନ୍ତି ଧାମ। ସୁଖ ଧାମରେ ତ ଅସରନ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି। ଆଜି କ'ଣ ଅଛି, କାଲି କ'ଣ ହେବ। ଆଜି କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ, କାଲି ହେବ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଆଦି। ରାତି ଦିନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖ ବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଦିନ ଓ ରାତି। ଦିନରେ ଅଛନ୍ତି ଦେବତାମାନେ, ରାତ୍ରିରେ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି, ମଝିରେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ବିଷୟରେ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକକୁ ଆଣିବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏବେ ସମ୍ମୁଖରେ ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ବିନଶ୍ୟନ୍ତି, ବିନାଶ କାଳେ ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ବାବା ଆମକୁ ପୁନର୍ବାର ସେହି ରାଜତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମଠୁ ସେହି ରାଜତ୍ୱ କେହି ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ତ ଦ୍ୱାପରରୁ ହେବ। ରାବଣ ଆମର ରାଜତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି, ଯାହାକୁ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ହିଁ ଭାବ। କାରଣ ଶତ୍ରୁର କୁଶ ପୁତଳିକା ତିଆରି କରି ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ରାବଣ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯିବ ନା। ଅବିନାଶୀ ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନଦାତା, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଧାତା କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ତ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲ, ଏବେ ସବୁ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ ନା। ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବା ବିନା ସିଦ୍ଧ ବା ପ୍ରମାଣ କିପରି ହେବ? ତୁମେ ଦେଖୁଛ ବାବା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ଚାଲିବ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ସଙ୍ଗମରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଲୁଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହୋଇଗଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିଦିଅ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ମାୟା ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ତୁରନ୍ତ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ନଚେତ ପାପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ଚାଲିବ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ।
बाबा को लेखुछंती, बाबा मायार बहुत अपोजिशन बा बाधा आसुछि, सर्वदा तो कहार जोग रहु नाही जे माया ठारू रक्षा पाई जिबे। देह अभिमान बहुत आसुछि, अनेक अछंती जे मायार चापुड़ा खाउछंती। बाबा पाखकु तो सबुआडू समाचार आसुछि ना, खबर कागजरे ओलटा सीधा मध्य लेखि देउछंती। आजिकाली मनुष्य केते प्रकारर लेखि देई पारिबे ना, तम प्रधान अटंती ना। व्यासंकर रजबुद्धि थिबा समय कण कण सबु बसी लेखि देइछंती। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती, शुणा शुणी कथारे केबे हेले विश्वास करी बिगिड़ी जाओ नाही। अमुक एपरी कहिला एपरी कला मुंड खराब होई जाउछि। बुझु नाहंती जे तम प्रधान दुनिया अटे। माया अधोगति कराइबाकु चेष्टा करिबो। केही मिछ कथा सुनाइले गोटिए कानरे सुनी आर पटे बाहर करि दियो, अन्य मानकु मध्य एही संदेश देई चलो। बाबा कहउछंती, मु संदेश नेई आसीछि। हे आत्मा माने वर्तमान श्रीमतरे चलो, मोर संदेश सुण, केवल मोते मने पकाओ। जिए मने पकाइबे से निजर ही कल्याण करिबे। आत्मा को ही मने पकाइबाकु पड़िबो। आत्मा ही भूली जाइछि। एबे बाबांकर श्रीमत मिलुछि, एथिरे आशीर्वाद अथवा कृपा आदि किछि भी मागिबार नाही। केवल बाबांकु मने पकाइबाकु पड़िबो। आउ कौनसी कथा पचारिबार बा करिबार आवश्यकता नाही। सृष्टिर चक्र किपरि घुरुछि ए कथा तो शुणिल। एथिरे जुक्ति तर्कर कौनसी कथा नाही। घोर अंधकार रे ही बाबा आसी थांती, सेथिपई शिवरात्रि पालन करि थांती। कृष्णकर जन्म मध्य रात्रि रे पालन करि थांती। राति रे खीरी पूरी आदि मंदिर रे होई थाए। शिवंक निमंते कौन तैयारी करिबे, से तो निराकार अटंती। केही जानी ही नाहंती बाबा केतेबेले आसुछंती ओ किपरि चाली जाउछंती। सर्वदा तो सवारी करू नाहंती, आसीबे पुणी चाली जिबे। एबे तुमे जानिछ आमे शिव बाबांकर नाती अटु। संपत्ति तांको ठारू मिलुछि, ब्रह्मा को मध्य तांको ठारू संपत्ति मिलुछि। ये ब्रह्मा तो मनुष्य अटंती ना। सद्गति रे प्रथम नंबर रहिछि श्री कृष्णकर। ये समस्तंकर स्नेही अटंती, काहेकि ना सत्य प्रधान बाल्यावस्था अटे ना। टिकिए बड़ हेले तांकु सतगुणी कुहाजिब, पुणी रजगुणी तमगुणी अवस्था। श्री कृष्ण राधा ही लक्ष्मी नारायण हेउछंती। जहाकु बाबा ज्ञान देइथिले तांकु ही देबे। भारत रे ही देवी देवता माने जन्म नहीं जाइछंती, तेणु मंदिर मध्य भारत रे ही बहुत अछि। क्रिश्चियन मानक चर्च रे ख्रीष्ट ही ख्रीष्टंक चित्र रखिबे। देवता मानकर केते मंदिर रहिछि। बाबा आसीछंती तुमको मनुष्यरु देवता कराइबा पई अथवा भारत को स्वर्ग करिबा पई। आमे बाबा को मने पकाई पावन हेउछु। बाबांक सहित आमे मध्य भारत को स्वर्ग करूछु, जेपरि आमे बाबांक साथी रे आसीछु। भक्ति मार्ग रे देवता मानक मंदिर ओ मूर्ति गुड़िक तैयारी करिबारे केते खर्च करि थांती। उत्पत्ति करी पालना करी पुणी विनाश करि देई थांती। 9 दिन भीतर ही पानी रे बुड़ाई देई थांती। मूर्ति मानक प्रति बहुत स्नेह रही थाए। कलिकता रे नवरात्रि बहुत पालन करि थांती। सेही सब कथा एबे आश्चर्य लागुछि। आगरु आमे मध्य एही परि अभिनय करूथिलु, कोटी कोटी टंका खर्च करूथिलु। केते अंधश्रद्धा रहिछि। रामायण प्रति केते प्रेम रहिछि। कथा सुनी आखिरु लुह बुहाई थांती। ए सबु हेला भक्ति मार्ग। एहा द्वारा किछि लाभ हुए नाही। बाबा एबे आमकु केते बुद्धिमान कराउछंती। एही सबु कथा सुनी पुणी एही ठारे ही भूली जाओ नाही। सबु कथा मने पकाओ, पूरा सजाग होई जाओ। निजको आत्मा भाबी देह सहित जहा किछि देखुछ सबु भूली जाओ। ए सबु कब्रस्थान अटे। दिल्लीर बिरला मंदिर रे लेखा जाइछि भारत परिस्थान थिला, जहाकु धर्मराज स्थापन करिथिले।
एबे तुमे पिला माने जानुछ एही दुनिया कबरस्तान हेब। बाबा कहउछंती समस्ते काम विकार रूपक चित्ताग्नि उपरे बसी संपूर्ण रूपे जली जाइछंती। क्रोध को चित्ताग्नि कुहा जाए नाही, काम विकार को चित्ताग्नि कुहा जाए। एथिरे मध्य हालुका ओ सेमी निशा रही थाए। पिला मानकु ही बाबा बसी बुझाउछंती घरे जदि कौनसी संतान कुपुत्र होइथिबो तेबे कही थांती ये बापर इज्जत महत नष्ट करुछि, पितार इज्जत जाई थाए ना। बेहदर बाबा मध्य कहउछंती तुमे कला मुह करुथिबारु जेउ माने ब्राह्मण कुल भूषण देवता हेउछंती तांकर नाम बदनाम करुछ। तुमे पिला माने जानिछ मो पवित्रतार शक्ति द्वारा ही भारत को पुनर्बार श्रेष्ठाचारी दैवी राज्य कराउछि। तुम निमंते यह साधारण कथा अटे। देखुछ महाभारत लड़ाई मध्य दंडायमान, यह द्वारा ही स्वर्गर द्वार खोलिब। शास्त्र रे महाभारत लड़ाई देखाइछंती किंतु तापरे कौन हैला एक कथा देखाई नाहंती। कही देउछंती प्रलय होइगला। गोटिए पटे कृष्णकर माता गर्भरु जन्म देखाउछंती, अन्य पटे पुणी कहउछंती अश्वत्थ पत्र रे आंगुठी चुचुमी आसिले किछि हेले बुझु नाहंती। सेठारे तो गर्भ महल रे अति आराम रे रहिबे, बाकी सागर रे पत्र उपरे कण भासी पारिबे, यह असंभव अटे। तेबे एसबु ड्रामा तैयारी होईछि जाहाकु तुमे माने जानिछ। प्रतिकल्प रे एही परि होई थाए। एबे पिला मानकु निजर कल्याण करिबा सहित अन्य मानकर मध्य कल्याण करिबा उचित, यह हेउछि मूल कथा। बाबा तो स्वर्गर रचयिता अटंती, तांकु स्वर्गीय ईश्वर पिता कुहा जाउछि। तेणु आमे संतान माने स्वर्गर मालिक हेबा दरकार। शिव जयंती मध्य भारत रे ही पालन करुछंती, तेणु निश्चय भारत को किछि देई थिबे। एबे तुमको स्वर्गर बादशाही देउछंती। बाबा ही हेउछंती सद्गति दाता, ज्ञानर सागर बाबा ही आसी ज्ञान देउछंती। एबे बाबा तुमको ज्ञान देउछंती। 5000 वर्ष परे पुनर्बार एही ठाकु ही आसीबे। पिला मानकर निश्चय अछि जेउ माने एही ब्राह्मण कुलर होइथिबे सेही माने आसीबे। अच्छा मीठा मीठा सिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारण पई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, श्रीमत आधार रे निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करिबाकू हेबा। जदि केही किछि मिछ कथा सुनांती तेबे सुनी न सुनिला परी रहिबा उचित, सेथिरे रागी जिबा अनुचित। श्रीमत आधार रे निजर एवं अन्य मानकर कल्याण करिबाकू हेबा। जदि केही किछि मिछ कथा सुनांती तेबे सुनी न सुनिला परी रहिबा उचित, सेथिरे रागी जिबा अनुचित। द्वितीय पॉइंट, केबे हेले भी देवता हेउथिबा ब्राह्मण कुल भूषणकर नाम बदनाम न हेउ, एहार ध्यान रखिबा उचित। कौनसी प्रकारर ओलटा कर्म केबे हेले करिबार नाही, पूर्वर हिसाब किताब को चुक्त करिबार अछि। केबे हेले भी देवता हेउथिबा ब्राह्मण कुल भूषणकर नाम बदनाम न हेउ, एहार ध्यान रखिबा उचित। कौनसी प्रकारर ओलटा कर्म केबे हेले करिबार नाही, पूर्वर हिसाब किताब को चुक्त करिबार अछि। वरदान, निशा एवं निशाना अर्थात लक्ष्यर स्मृति द्वारा सर्व कर्मेन्द्रिय गुड़ी को श्रृंखलित भाव रे चलाउथिबा मुकुट तथा सिंहासन अधिकारी भव। निशा एवं निशाना अर्थात लक्ष्यर स्मृति द्वारा सर्व कर्मेन्द्रिय गुड़ी को श्रृंखलित भाव रे चलाउथिबा मुकुट तथा सिंहासन अधिकारी भव। संगम जुगरे बाप दादांक द्वारा सबु पिलांको मुकुट एवं सिंहासन प्राप्त हेउछि। पवित्रतार मध्य मुकुट मिलुछि
ଏବଂ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟ ମିଳୁଛି। ଅକାଳ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ହୃଦୟ ସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହିଭଳି ଡବଲ ମୁକୁଟ ଏବଂ ଡବଲ ସିଂହାସନ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ନିଶା ଏବଂ ନିଶାନା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ମୃତିରେ ରହୁଛି। ତାପରେ ଏହିସବୁ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ହାଁଜି ହାଁଜି କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ମୁକୁଟକୁ ତଥା ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ କର୍ମଚାରୀ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନଚିତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାର ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ପୁଣ୍ୟ ହେଲା ପବିତ୍ରତାର ଦାନ ଦେବା। ନିଜେ ପବିତ୍ର ହେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରିବା ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେବା। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଘାତ ମହାପାପରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ। ଅପବିତ୍ରତା ଆତ୍ମଘାତ ଅଟେ, ପବିତ୍ରତା ଜୀବଦାନ ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। ମନ ଲଗାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। କଳ୍ପରେ ଥରେ ଶିବ ସେ ନିରାକାର, ଆଧାର ନିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର। କଳ୍ପରେ ଥରେ ଶିବ ସେ ନିରାକାର, ଆଧାର ନିଅନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର। ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶି ଦିଅନ୍ତି ଗୀତା ଜ୍ଞାନ, ଏ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣି ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଏ ପାବନ। ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ହୁଅଇ ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବ ସମ୍ପତ୍ତିର ହୁଅଇ ଅଧିକାରୀ। ଲୁହାରୁ ହୁଏ ପାରସମଣି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। ଆସ ଏ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ମନରୁ ଭୁଲିବା। ଆସ ଏ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା, କଳିଯୁଗୀ ଦୁନିଆକୁ ମନରୁ ଭୁଲିବା। ନିଜ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅଚଳରେ ରଖିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିଲେ କର୍ମାତୀତ ହୋଇବା। ବେଳ ଥାଉଣୁ ଆମେ କରିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ, ବେଳ ଥାଉଣୁ ଆମେ କରିବା ପୁରୁଷାର୍ଥ। ବିନାଶ କାଳ ପାଖ ହେଲାଣି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। ନାଟକ ଚାଲିଛି ଚକ୍ର ଆକାର ପରି, ସର୍ବେ ଅଭିନେତା କେହି ନୁହେଁ କାହାରି। ନାଟକ ଚାଲିଛି ଚକ୍ର ଆକାର ପରି, ସର୍ବେ ତ ଅଭିନେତା କେହି ନୁହେଁ କାହାରି। ବିରକ୍ତ ହେବା ନାହିଁ ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆମ ବାବା ପାଖରେ ରଖି। ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା କରି ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ, ଦୈନିକ 8 ଘଣ୍ଟା କରି ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ। ଧରିବା ନୂଆ ଯୁଗର ଠାଣି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇବା। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବିନାଶ ହେବ, ପୁରୁଣା ଭୁଲି ଯାଇ ଦେଖିବା ନୂଆ ଯୁଗ। ମନକୁ ସର୍ବଦା ସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇବା।
ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ ବିନାଶ ହେବ। ପୁରୁଣା ଭୁଲି ଯାଇ ନୂଆ ଦେଖିବା ଯୁଗ। ଯୁଗ ବଳରେ ଆମେ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ। ଯୋଗ ବଳରେ ଆମେ ପାଇବା ସ୍ୱର୍ଗ ଭୋଗ। ମାୟା ଆମଠୁ ନେବ ମେଲାଣି ଭାଇ, ମାୟା ଆମଠୁ ନେବ ମେଲାଣି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। ମନ ଲଗାଇ ଶୁଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ। ହୋ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ଏଇ କାହାଣୀ।